मच्छर मच्छर। दिन में कौन सा मच्छर? नो 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 नो। मांगे बता रही हूँ मैं। अबे जाना। अरे तेरी तो हमने कहता छोड़ दे, माफ करने वाला बड़ा आदमी होता है, पर मैं छोटी हूँ और मैं बड़ा हूँ। বয়স কত রে? 16। কি বললি? হ্যাঁ 16। 5 বছর আগেও বললি 16, এখনো বলছিস 16। আমি এক কথার মেয়ে, ঠিক আছে? ও তো চল্লিবাজি কথা আমি বলি না। 5 বছর আগেও বলেছি 16, এখনো বলছি আমার বয়স 16। 10 বছর। मैम घर पे कोई है? है के? मैम आपने जो बैंक से 5 लाख लोन लिए थे उसकी आज किस्ती है। ओ दादा आप बांग्ला समझते हो? नहीं मैम। আচ্ছা তোর মরণ হয় না রে, তুই মরতে পারিস না রে। সকাল সকাল সুটবুট পরে কিস্তির নামে ভিক্ষা দিতে চলে আসিস, তুই একদিন কিস্তির নিচে চাপা পড়ে মরবি শালা। मैम इसका मतलब इसका मतलब रुको 2-3 दिन में दे देंगे किस्ती। आओ ओके। সুন্দর রাধে কোথায় গেলে পাবো? আমার মতো সুন্দর রাধে যদি পেতে চাও, গলায় কলসি বেঁধে যমুনাতে যাও। কোথায় পাবো হার কলসি, কোথায় পাবো দড়ি? তুমি হও যমুনা রাধে, আমি ডুইবা মরি। हेलो होला क्या लो? हेलो होला क्या लो? हेलो no 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 no